ماترا گفتم ما رو سودا باور نکن. مایک جا میدونم قطعی رامیزگاه میزنم. همین روز بودم این صورتو. همین روز بود. این مدینه چند روزه ما را زنگ زیسته بود. چی نقشه دورم؟ ولی میفهمیم همه نقشاشا. خیلی میکنیم. خیلی مدینه خطی با میخرم. خودم گپ میزنم. خودت من این دختر میوی. بفهم. در کجا زندگی میکنه. چی کاره. چی خیلی نفس میکشه. همه‌شو بفهم. پرابلم نیست. معاین میکنیم شخصیتش. همین خبر یافتی. مجدت میخوام. زن. احتیاط کرده. برای کار. شکر. بعد نگفتی کی ده ماننده؟ ده ماننده نیکیم سفیدیش ده ماننده. گفتنی ما سیاه. سفید کمان. شوخی میکنم. نام فکر کردی؟ نام؟ نه فکر نکردم لیکن تقوی صبورش وعده داد که نام خودم میمونم. از قدش با خوش دارم. مایلش من دا باوری دارم نیکیم التیماس یکم نامی نغز فکر کنیم. صبورم میدونی که؟ خیلی کودک نگاه کن. من میبیم خب؟ یاد نگیرسی زدن. نگاه که بچه هم یاد بگیر. بیا کارهای مسئله هست.
Чаймаками мало уша. Шерзот. Шерзот. Лев Порода. Ты знаешь, я тебе уже полчаса кричу. Ой, вот смотрю на твой монитор и думаю, о чем же ты думаешь, а? Да, Бурай, Джани Шумол. Ух ты! А я тебе говорила, что ты скоро о ней думать будешь. Да, Джани Шумол, мамуля, конкретно Джумидаги бдали. Как Джумидаги? Где Джумидаги? Ты где ее видел? Вай хати душманой ма рафта умадура. Бо мерафтай дача, варзоб, вечеринка. Да ты что? Хозир вай хона бьет, ма вая мурдана кремон мекуни. Дар Кошава штаб медрори. Фамиди? Нет, мамуля, поздно. Ягон штаб, ягон ремонт гауда фойда намекна. Да что ты такое говоришь? Да бе шаки дига имҷа набиё, илтимос. Шумо да аввал гуфтем ки вай духтари сархами хонақаб, вай исусу, ман қариб бовар кардам. Но ма якта сюрприз дорум барои шумо. Что за сюрприз? Давид Масай ма да Москва будам. Да. Амҷа духтара ка маҳқул кардагӣ будам. Ба қарибӣ мебиёя. Ай хеш тавори хутуна ба фикрам. Самое главное, борщ умеет готовить? Илтимос, вая қати борщ аралаш накне, ни в коем случае. Ой, хорошо. Слушай, а хочешь я тебе один ходячий анекдот расскажу? Ладно. Пока ты думал, он уже ушел. Очень смешно. Мамуля, лекин тағам нафама, хоб? Сюрприз. Окей, договорились? Договорились. Гадность. Кай миём лоша. Кай. Писар чара ай талутхона баровардӣ? бале, имрӯз бировардам. Саломатӣ чӣ хел? Шукр, ҳама хуб. Хай худовон нағз бошад. Хай сабур. Писарчам гуфтӣ ки хидм ном мемонам. Ва ягон ном фикр кардӣ? Ай вақти писарча таваллуд шид, то ҳозира ман фикр кардам. Лекин я номи беҳтарин ёфтам. Ха, Муҳаммад. И бисёр номи бузург аст, мефаҳмӣ? Муҳаммад. бигзор фарзанди туам инсони бузург шаваду ба халқу миллат корҳои бузургро анҷом диҳад. Бигзор номаш Муҳаммад боша. Як бор дига табрик мекунам. Ҳазор ҳамад. Анаки масъалаи корда мегзарем. Сабур. Додари Ромиза иҷо бурдӣ? Завод бурдам, бастум монд бошад. бачаҳо назорат дорам. Бачаро буго додари Ромиза нағз мекунад. Оба подша бутан. Агишанги навра бо. ҳамаша фаҳмондем бачаҳоро. Кори канда ҳар кор Ромиз бояд бифаҳма ки додараш дар дасти мо. имуш бачаи Ромиз барвақт дарак ёфта буд ки додараш дар дасти моҳе. Мехоҳам ба пӯи худш бия пеш мо. мурда давида худаш меояд.
Эх. Шерзо. А, Имрӯз берун меброӣ? мебурам дертар, чуба? Марам по пути магазин бар. Хеле шуд нарафтам магазин. Майли, лекин фақат илтимос тезтар тайёршин, а то 1 соат вақт надорам аждат кунам. Ман уже тайёр. Ҳамихе мерем? Да, что? Ҳамихе мерам, ҳамин либос қати мерам мепием. Майли шуд. چیه؟ اطراف زمین چیه؟ شروخ اون چیزی که تو فکر میکنی این خیلی نیست. که رومیز میشناسی؟ داداری رومیز هم کرسی ما های. رومیز ما دا همچون اکای. لیکی در صورتو اکا دمونا نیست؟ این کاری خودت. خیلی خواهی باور کن. افسوس دختری دا. همه بود دوست داشتنت. تو چی با قدری دوست داشتنی من رسیده بودی؟ بعد شروخ تو زن داری. دیگر با زندگی من کاردار نشو. فهمو؟ آخران سوال. رامیز ایتی چی میخواست؟ هیچی. درباره ما یگون چی پرسید؟ نه. انیق؟ انیق. تاگی زمینم باشه بیوین ای شروع گودک ایدو فرد گذارونی ای تامستونم ای تاگی زمینم باشه میومد ای تالش تاگی پشیمون میشه Ну вот видишь, да, он сам опаздывает, а потом еще говорит, что он меня 2 часа ждет. А мне сколько ждать? Наверное, стоит там лаком прихорашивается. Шерзот! Все, умаду, меня умаду. Умаду. Послушай, я тебя жду. 2 часа. Что это за тряпшка? Эй, Ирана, сен шумо намефамин чизи озирара, и стил ефамиде сен. А, ты из-за этого опоздал, да? Ама нормально, начальство ҳеҷ вақт дер намекунад, задержка мекунад камтараш. Начальника видел? Пага хайму мерем. خب مالش ناز رفته ببین بر وقتر ببین Ладно, давай, дорогой. Ман магазин мерам мебиет, тез мебиет. خب راو بیه تو چه بید Не скучай. Ну, давай быстрее.
Şoruh. Ulan senin kaç tane canın var lan? чӣ бора қишта мехони ҳаматон ай кӯчаи ягонтат безеб гузаштум ая ту наброрен ман ҳозир вақти мурдан надорам. Beni neden çağırdın sen? ромиз заркурай ҷои ромиза гап зан. Sen düşünüyorsun ki Ramiz'i sana mı satacağım? мефурӯшӣ дар кор шава ҳамихе нағз акак мефурӯшӣ. Hayatta satmam. Git istersen Caka'yı sor. O daha iyi bilir. En son seni çok fena hırpalarken onu orada gördüm. Bir daha görmedim. вақт соатш мераса айҷаха мепурсам лекин ҳозир худ мара гап мезанӣ. ромиз да куҷо? Hayatta satmam ben. османкурд мара нағз гӯш кӯ. охирон бор мепурсам. охирон бор барои фоидаи худ мегӯм. нағз фикр кӯ. ромиз да куҷои гап зан. Bence sen o 5 milyonu alıp defolup gitmen gerekiyordu. Neden almadın? Az mı geldi? Gel 10 milyon yapayım. Paşa paşa gidersin. Olmaz mı? османкурд ман фурӯхта намешам. аёд наброр. ҳеҷ вақт. iyi geceler. Alo. Ramiz. Bence kaç. Kaçabildiğin kadar kaç. Çünkü Şoruk seni arıyor. Bulursak seni yaşatmaz. Hiç yaşatmaz ha. Kaç kardeş kaç. Ana. Yoktu. Taksi zakaz kartı. Ne adresi şu? Mail mi yürüyüşü? Tamam. Ozmer'e. Ay 5 yıl Rahmat Utku. Rahmat. چی هست مینا؟ بعد نه گروی آره نوع ما را میدونی کدام شمال آورد را پیش من شمالای رامیز همی بگو رامیز کوفتستان نیست در جای کارش نیست خانهش در نیست یا گفتم ای یاسمینا پرسم یا که میدونی در کجای نه نمیدونم نمیدونی؟ نه روزی گذشته در درین ماشین شتیقتیش گپ زدی من این چیزا میدونم بعد چی نمیدونی رامیز در کجای حالی با تو میپویه قفای ما نمیپویم میدونم اگر دیده باشی ما هم همون دیدگیم دیگه من ندیدم رامیزه خای یک که فهمیدی رامیز در کجای خبر میکنی ها رقمو SMS میکنم تا خب بخشیش من در کدستم کار دارم جواب نیست
روزر السلام علیکم. شما هست؟ همه خوب؟ رحمت. نشناختت بفکرم. دوستی نزدیکی شروع. شناختم. مرحمت. بخشی زیاد ممکن یوان کار داشته وقت اومدید. نه دیگر نیست. مرحمت. شما مهمان. مرحمت. رحمت. خوش اومدید. تشکر زیاد. خوب. شما خوب؟ رحمت سلامت باشید. خوش اومدید. تشکر زیاد. احوال خوب. زنده باشید. من شما شناختم. تشکر زیاد. مرحمت. رحمت. شاروخ در کجا؟ شاروخ در کار. سرکار. بر وقت میرد. دیر میبیاد. بعد شبا نمیبیاد. آخری وقتا خونه کم میبیاد فکرم. ولی بعد شبا نمیبیاد راست دیگه. خیلی اگر آدم که دو طرفه شید هم خیلی میشه. تو مشکلی من جهانگیر نیست. جهانگیر جوان است. در گرد و اطرافش جمع شدن دیگر گپ یاد میتیم، کار یاد میتیم. جخا جوان است لیکن بیعقل. قریب مانده بود میکشت مرا. خیرت سیدای بود. قویل باور کن قویل. دودری رومیز در دستی تو در گرو است. слаби точкаш дар дастам пешмара мекофт ҳозир бошад аз ман гурехта гаштааст. кори хуб кардӣ. азоб те ростияка даст нарасондем ҷа. задан лозим не. гӯшнаву ташна нигоҳ дор. баъд мефаҳмад зиндагӣ. бале ака дигар роҳ набуд. агар додари ромиза ба гарав намегирифтам мумкин буд ки ромиз хориҷа гурехта равад. аз дасти ромиз мебиёд бовар кун. хай масъалаи ромиза ака ҳал мекунем. як нафари дигар аст. масъалаи вайам дидан дар кор. мистер брут. хуб нақшоимон дигар барои вай. бо пайдо шудани ҳамин дӯсти фалшиви мо ҳама мушкило бо пайдо шуд. барои вай ман нақшаи дигар дорам. тамома пурсида намедонам акаи салим чӣ мегуфта бошад дар ин масъала. ба фикрам вақтҳо охир хаб шуд. мӯйсафед бо дарди ғами худаш. аввал духтараш симин, баъдан дӯсташ раҳмати раис. салими мусафедро рӯзои наздик мебинамаш насиб. вақташ омад. ман акнун то охир. فهمیدم. من شما تبریک نیامدم. شما بابا شیدیم. از من تبریک انا توفه باشد برای نبره عزیزتون پسر شروع. مرحمت از من توفه. خیلی مخکی گروش که کودکان ناز میبینم. مهمون میبخشید. نامتون چی بود؟ رامیز. رامیز جان شاید شما خطا کرده باشید. شاروخ
به اجازت من یک قدمی به جا نمیگذارد. شما وقتی در آمدن نوشتجاتی در خانه ندیدید؟ همه چیز با نوبت. همین فرزندای من خانه‌دار کردن. اکنون نوبتی قربان بود. خدا رحمتش کند، نصیب نکرده بود است. انا سالشو میگذرانیم، انا بعد نوبتی شورخ. از گپای شما میگوید که شما خبر ندارید. من کمتر سراسیمه شدم، سورپریز شروخ ویران کردم با فکرم. یکی میگن فرزندی نقص باقی پدر، فرزندی بد داغی پدر. از گپای شما میگوید که شروخ دوی شما را نگرفته. به اجازت شما اویله دار شده. این یکم نبیره شما با فکرم. نبیرتون یک خورسندی برای چی شروخ پینهان میکنه شما همیشه نمیفهمم. آخه یک با نبیره بازی کردن، آرزو و حوث را گرفتن. همه کودک چی داره؟ همه خردسالی داره که قطعش یک شیرینی داره بازی میکنه. شروخ با فکرم حق نداره این شیرینی را شما محروم کنم. من دو فرزند کلان کردم و ایها به اجازت من نفس نمیکشن. میدونی چی؟ اگر من مثل شما پدر میداشتم من به اجازتش نفس نمیکشیدم. افسوس که در سخن گپ دیگره، در عمل دیگر. شاروخ یک سال بزرگ دور است. و قریبی فرزنددار شد. و فکر شما شوخی میکنه. شما میدونید ما قطعی شوخی کردیم. و چه شما بابا شده بخبر این که نبیره دارین. پسرتون زن گرفته یک سال باز شما چه بخبر این که زن داره. شوخی میکنه نه؟ من اصلا شوخی دوست نمیدارم. من هم اینچونین شوخی را دوست نمیدارم. هر یک گپی که میگم اثبات کردم میتونم. اگر اثبات کردنتونه چی؟ اگر اثبات نکنم سرم خطی جواب میدم. Lena, держи.